اور آپ جانتے ہیں پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں یہاں یہ بات سن رہے تھے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی کی بات نہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا، بلکہ لکھا ہے کہ کوئی بات بھی جھوٹی ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر ہم کورٹ میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہم سچائی پر مبنی بات جو ہے وہ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدرک، میشک اور ابدنجو بادشاہ کے سامنے تھے، اور بادشاہ نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے بت کو سجدہ نہیں کیا ہے؟ تو کیا انہوں نے کوئی ٹالنے والی بات کی ہے؟ انہوں نے کوئی بات جو ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک طرح سے وہ عدالت میں تھے، وہ بادشاہ کی عدالت میں ہیں، اور بادشاہ ان سے سوال کر رہا ہے، اور انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہم جو کچھ سچ ہے وہی کہیں گے، سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہم آپ کی بھٹی میں جانے کے لیے تو تیار ہیں، اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تو تیار ہیں، ہم اپنی جانیں اپنے ایمان کی خاطر دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایمان ایک دولت ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپی جاتی ہے، بار بار نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تجھے یہ معلوم ہو کہ ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ عزیزو، ہم جب اس حکم کو دیکھتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا امپریشن یہ ہوتا ہے، وہ ایکسپریس یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں سچائی پر مبنی بات کر رہا ہوں، حالانکہ سچائی اس میں ہوتی نہیں ہے۔ اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی فریب دے رہا ہوتا ہے۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ لوگ نہ صرف جو ہے وہ کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، خدا سے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جھوٹ نہ بولتا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اگر میں یہ جھوٹ نہ بولتا تو میرا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بعض لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، لیکن یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر نہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ گناہ ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی فریب دے رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی فریب دے رہا ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ خود فریب کھانا اور نہ کسی کو فریب دینا۔ آئیے میرے ساتھ امثال کی کتاب کو کھولیں، اس کے 6 باب، امثال کی کتاب کے 6 باب میں سے چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے 6 باب میں سے The book of Proverbs chapter 6 verse 16 to 19، تو وہاں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں 2 بار جو ہے وہ جھوٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ان 7 چیزوں میں سے 2 چیزیں جو ہیں ان کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ باتیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ کیوں خدا نے اسے اتنا سیریس لیا ہے،
और खुदा ने ये हुक्म दिया, और बार बार बाइबल मुकद्दस में अंबिया को भी कहा गया, इंसान की किताब में भी आप पढ़ रहे हैं, पौलुस रसूल ने भी इसका जिक्र किया है, खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसका जिक्र किया। Why does lying seem something so important to God? ये क्यों खुदा के लिए इतनी जरूरी बात बन गई कि उसने इसका बार बार जिक्र किया है। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, why do people lie? लोग क्यों झूठ बोलते हैं। और तीसरी बात यह है कि how can we avoid it? हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, हम किस तरह से इससे दूर रह सकते हैं। और पहली बात, हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि खुदा की नजर में ये बात क्यों बुरी थी और खुदा ने क्यों इसे इतना सीरियस लिया है, खुदा ने इतना क्यों इंपॉर्टेंट लिया है। हम यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 43वीं आयत से 45वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम में इसका जिक्र इस तरह से किया गया है। यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत से 45वीं आयत तक, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 43 to 45। तो यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम से ये बात सीखते हैं कि ये क्यों खुदा ने इतना सीरियस लिया, क्योंकि खुदा ये चाहता था कि उसके लोग जो हैं वो झूठ ना बोले, वो इब्लीस और उसकी ताकतों से दूर रहें, इब्लीस की कुव्वतों से वो महफूज रहें, क्योंकि इब्लीस जो है वो मौत की तरफ लेकर जाता है। और खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बनी नौ इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया, और उसने इंसान को तारीकी से निकालकर रोशनी में दाखिल किया। और खुदा नहीं चाहता था, क्योंकि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो अपने आप को कनेक्ट हिमसेल्फ टू डेविल, वो अपने आप को इब्लीस के साथ क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, इब्लीस के साथ अपना रिश्ता कायम कर लेता है। और आप जानते हैं कि इब्लीस का काम क्या है, इब्लीस का काम फरेब देना है, इब्लीस का काम दगा देना है, इब्लीस का काम सच्चाई को झूठ में बदल देना है। अजीजों, जब आप पैदाइश की किताब को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब इब्लीस हवा के पास आता है और जब हवा को आकर उसने कहा, क्या खुदा ने वाकया ही मना किया है कि तुम भाग के किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते, तो उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, वाकया ही, यानी वो उसे शक में डालना चाहता था। तो जो पहला उसका वार था या जो पहला तीर उसने चलाया है उसको उसने बचा लिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकते हैं, लेकिन बाग के दरमियान में जो दरख्त है हम उसका फल नहीं खा सकते। और वहां उसने ये कहा कि खुदा ने कहा है ना उसे खाना और ना उसे क्या करना, छूना। क्या ये खुदा के अल्फाज थे? खुदा के अल्फाज क्या है? खुदा ने कहा था कि तुम इस फल को ना खाना, जिस रोज तुम इस फल को खाओगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। उसने अपनी तरफ से क्या बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया, ना छूना। ना छूना खुदा के पास नहीं थे, वो मकाम था जहां इब्लीस ने अपना वार जो है वो चलाया और उसने कहा ऐसा नहीं है, जिस रोज तुम उस फल को खाओगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे। और खुदा नहीं चाहता कि तुम उसकी मानद बनो। और उसको आजमाइश में, टेम्पटेशन में डालने के लिए आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, वहां लिखा है कि उसने उसको दिया, उसने उसे छुआ, उसने उसे देखा और उसे लिया और उसने खाया और अपने शोहर को भी दिया, और फिर वो क्या हुआ, खुदा की मानद बन गए। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर आदम अपने आप को बाग के दरख्तों में छिपा रहा था और खुदा ने कहा कि तू कहां है? उसने कहा मैं डर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को तेरे हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपा लिया है। और अजीजों, हम
खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि जब किसी से गुनाह सरजद होता है तो गुनाह के साथ जो उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है या जो उसके सिले में जो उसे मिलता है वो रसवाई है, वो जिल्लत है। यानी इंसान रुसवा होता है और फिर वो अपना चेहरा छुपाता है, वो लोगों के सामने नहीं आना चाहता है। आदम भी खुदा के सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि उसने